अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव से। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर में अलहम्रा हॉल काउंसिल में मौजूद हैं, जहां पे लाहौर लिटरेसी फेस्टिवल का इनेकाद हो चुका है और शानदार तकरीब आपको अभी हम उर्दू पॉइंट पर लाइव दिखाएंगे। और आपको बताते चलें, इस तकरीब का मुनक्कद करने का मकसद उर्दू अदब से मोहब्बत और उर्दू अदब को फ़रोग देना है। पाकिस्तान के मारूफ शुअरा इकराम का कलाम इस में उसको दिखाया जाएगा और मुख्तलिफ ड्रामास दिखाए जाएंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिखाए जाएंगे। और उर्दू अदब के हवाले से यहाँ पे एक कसीर तादाद शुअरा इकराम की भी हमें नज़र आ रही है और कॉलमिस्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं, राइटर्स भी नज़र आ रहे हैं और बहुत से लोग जो उर्दू से ख़ास तौर पे मोहब्बत रखते हैं, वो लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। एक शानदार तकरीब, एक शानदार फेस्टिवल उर्दू अदब के हवाले से ख़ास तौर पे लाहौर में इस वक्त मुनक्कद हो रहा है अलहम्रा हॉल में। और बहुत सी इस टाइम दुनिया यहाँ पे मौजूद है जो कि इस फेस्टिवल के लिए आई हैं। ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस फेस्टिवल को इंजॉय भी करेंगे और यकीनन अपनी पार्टिसिपेशन भी करेंगे। कुछ लोगों की जानिब हम जाएंगे, उनसे जानेंगे आज के फेस्टिवल की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आज फेस्टिवल का पहला दिन है, क्या कहेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से, खास तौर पे उर्दू अदब के फ़रोग के लिए इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा कि उर्दू को इतनी पहचान दी जा रही है इंग्लिश फेस्टिवल में। बिकॉज़ उर्दू और इंग्लिश और रीजनल ज़बानें, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, इतनी ज़बानें हैं पाकिस्तान में जो बोली जाती हैं, उनको भी फोकस करना चाहिए। और इंग्लिश और उर्दू का दोनों मिलाप बहुत अच्छा लगता है कि जब सारी लैंग्वेजेस को इज़्ज़त दी जाती है। अच्छा, ये बताइए कि लोगों की पार्टिसिपेशन लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छा है, तो ये एक अच्छा साइन है कि लोगों को अदब से लगाव है, शगफ़ है। हाँ जी, डेफिनेटली। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, हर लिटरेरी फेस्टिवल जो जो कोई भी स्टार्ट होता है या चलता जा रहा है, लोग ही लोग, इतने क्राउड्स होते हैं। पहला दिन है, अभी भी इतने लोग हैं सेशन सुनने वाले। सो इट्स मैं तो अमेरिका से आई हूँ, मैं अमेरिका में अमेरिका रहती से हूँ। आप स्पेशली इस इवेंट के लिए आई हैं? नहीं, इस इवेंट के लिए नहीं, मेरी नई नावल निकली है अनमैरिजेबल। जेन ऑस्टन की एक नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो उर्दू में भी मिलती है, ट्रांसलेट हुई हुई है। तो मैंने उसकी नावल लेके उसको पाकिस्तान में रीराइट करके सेट किया है। तो मैंने आप जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उर्दू, और फिर मैंने कहा उर्दू और इंग्लिश दोनों, या मैंने इंग्लिश को पाकिस्तान में रीडू करके सेटिंग करके लिखी है। तो मेरा कल सेशन है 4:45 पे सैटरडे को। तो हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेशन एंड फॉर ए बेस्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान में आई हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपकी भी बुक की लॉन्चिंग है यहाँ पे? जी जी, मैं कराची से आई हूँ और मैंने किताब लिखी है, मेरी पहली किताब है, डेब्यू नावल है। उसका नाम है द मर्क्यूरियल मिस्टर भुट्टो एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज़। नाम मिस्टर भुट्टो इसलिए है क्योंकि पहली स्टोरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में है, और जो और स्टोरीज़ हैं, जो 9 और स्टोरीज़ हैं, वो कराची के लोगों के बारे में है, डिफरेंट सिचुएशंस में मुख्तलिफ लोग। क्योंकि कराची मुझे लगता है बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें लोगों में तो आपको पता चलता है ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, फिक्शनल थोड़ा सा फिक्शनलाइज कर दें और बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो मैंने वो किताब, उसके सिलसिले में मैं पहली दफ़ा एक्चुअली आई हूँ लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल। लाहौर भी बहुत साल पहले आई थी। बहुत मुझे फ़र्क डिफरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कराची के आने के बाद बहुत हरा भरा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड, ये सब चीज़ें मुझे, कराची तो आपको पता है आजकल बुरी हालत है, कचरे का डंप बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में बहुत सुना भी है मैंने कि बहुत ही आला एक फ़ेस्टिवल होता है, बहुत ही उम्दा, यहाँ पे लोग भी आते हैं और सेशंस भी होते हैं। तो पहले ओपनिंग सेशन तो बहुत अच्छा था, अब उम्मीद है कि और सेशंस भी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, ये जो आपकी किताब खास तौर पे आपने जो लिखी है, यकीनी तौर पे एक नई लॉन्चिंग है, पहली दफ़ा है, नया ऑथर जब लिखता है तो उसके लिए बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपने लाहौर लिटरेसी फेस्टिवल में इसका ओपनिंग की है, तो आप कितनी पुरुमीद हैं उसके लिए? मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है मैंने बहुत अलग, सब आर्टिस्ट ये समझते हैं हट के कोई चीज़ की है। मुझे लगता है मेरी किताब काफ़ी डिफरेंट है और किताबों से जो पाकिस्तानी राइटर्स अमूमन लिखते हैं। एक तो मैंने सिंपल तरह से लिखी है, बहुत ज़्यादा पेजेस की नहीं लिखी, शॉर्ट किताब लिखी है, और ताकि वो डिफरेंट स्टोरीज़ का, जब आपका दिल चाहे आप एक स्टोरी पढ़ें, किताब को रख दें, फिर दूसरी स्टोरी पढ़ें, क्योंकि हर स्टोरी मुनफरिद है और अपनी जगह यूनिक है।
تو مجھے لگتا ہے لاہور کراچی میں میرا بک لانچ ہوا تھا, بہت اچھا گیا, لوگوں کو بہت پسند آئی کتاب. مجھے امید ہے کہ لاہور کے لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی, کیونکہ یہاں پہ بھی لوگ ہیں جو ادب کے قدر کرتے ہیں اور کلچر سے وابستہ ہیں. لاہور کا تو خیر بات ہی اور ہے, although میں کراچی کی اور لاہور کراچی کی ہمیشہ تھوڑی رائیولری رہتی ہے, لیکن میں تو کہتی ہوں کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ لاہور کا کھانا زیادہ اچھا ہے تو پھر بھائی ہم آئے ہیں, سیمپل کریں گے, ٹرائی کریں گے, پھر کہیں گے اگر زیادہ اچھا ہے تو ہم ضرور کہیں گے کہ بہت اچھا ہے. بیسٹ آف لک فار یور بک لانچنگ, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف رائٹرس موجود ہیں, مختلف لوگ موجود ہیں, مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں, اور ڈفرینٹ سیشنز یہاں پہ ہو رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ لوگوں کی کتابیں بھی لانچ ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ معروف شعراء اکرام کے حوالے سے ان کی ڈاکومنٹری بھی پیش کی جا رہی ہے. کچھ اور دوست یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, ینگسٹر ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. آپ کا نام کیا بھائی؟ میرا نام اولسوال ہے. اچھا جی, مجھے بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کوئٹہ سے ہوں. کوئٹہ سے آئے ہیں فیسٹیول کے لیے؟ ہاں نہیں, یہاں پہ یونیورسٹی پڑھتا ہوں, GC یونیورسٹی میں بی ایس آنرس کر رہا ہوں, اور میں سے بلانگ کوئٹہ سے کرتا ہوں. آپ کا اس فیسٹیول کے اندر آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو ادب سے لگاؤ ہے, اس وجہ سے آئے ہیں؟ ادب سے لگاؤ ہے. یہاں پہ مطلب بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مختلف شاعروں کے جو کام ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں لوگ. تو یہاں پہ اسکالرز, یہ PhD اسکالرز آتے ہیں لیکچر دینے کے لیے. تو یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سال میں ابھی ایک دفعہ ہو رہا ہے, ایسا ہو کہ 2-3 دفعہ ہو جائے کہ یہ اسٹوڈنٹس بہت کچھ. اس سے پہلے بھی اس کو اٹینڈ کیا؟ میں اٹینڈ کرتا ہوں, میں ہر سال جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو میں اٹینڈ کرتا ہوں. اچھا, مجھے بیسٹ بات بتائیں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو لرنر ہیں جو اس فیسٹیول میں آنا چاہتے ہیں, وہ کیوں آئیں؟ وہ یہ اگر ہم پاکستان کے جو لٹریچر کو دیکھیں, ہم شاعر جو پوئٹس ہیں ان کو دیکھیں, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے میں یہ لوگوں سے وہ گزارش کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے, کہ وہ آئے یہ لٹریری فیسٹیول اٹینڈ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. یہ کوئٹہ سے ہمارے دوست ہیں جو آئے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی اس فیسٹیول میں آئیں اور اس کو دیکھیں, آپ کے لیے بہت سیکھنے کو ملے گا. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. جی بھائی, آپ کا کیا نام ہے؟ میر حسن میرا نام ہے. میر حسن, مجھے بتائیے آپ پہلی دفعہ اس فیسٹیول میں آئے؟ نہیں, میں پہلے بھی کافی سیشنز اٹینڈ کر چکا ہوں. سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے ایونٹس کافی کم ہوتے ہیں یہاں پہ نا, اور لاہور لٹریری فیسٹیول ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کافی ویل نون رائٹرز اور جو اکیڈمیشنز ہیں یا جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہاں پہ آ کے مختلف ٹاپکس کے اوپر, نہ صرف وہ لٹریری ٹاپکس ہو بلکہ پولیٹیکل ڈیبیٹس اور جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کے اوپر ان کے جو اوپینین ہوتے ہیں وہ ہمیں فائدہ ملتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے. بالکل آف کورس, اور کیونکہ میں یہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیاری کر رہا ہوں, تو اس حوالے سے بھی مجھے کافی یہاں پہ جو سیشنز ابھی منعقد ہوں گے اگلے 3 دنوں میں, تو اس میں کافی اہم ٹاپکس ہیں جنہیں ہمیں کافی مدد ملے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. دوست یہاں پہ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, میرے ایگزامز ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ آتھرس, ڈفرینٹ رائٹرس کی جب ریسرچ اور ان کی ڈاکومنٹریز یا ان کی کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس سے ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے, ہمارے فیوچر کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں, اس وقت لاہور لٹریسی فیسٹیول کا انعقاد ہو چکا ہے, اور یہ 3 دن تک یہ فیسٹیول جاری رہے گا, جس میں آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں. اور ادب کے حوالے سے اگر آپ مختلف رائٹرز کے, مختلف شعراء اکرام کی لائف کے حوالے سے, اور ڈفرینٹ سیشنز یہاں پہ ہوں گے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا. اور خاص طور پہ پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے بھی یہاں پہ انعقاد کیا جائے. فیض احمد فیض صاحب کے حوالے سے بھی ایک خصوصی ڈرامہ ہے جس کا بھی کچھ ہی دیر میں انعقاد ہوگا, وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ سیشنز ہوں گے, ایک پورا ان کا چارٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, اور فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ بھی آ سکتے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے آپ کے سیکھنے کے لیے اور خاص طور پہ انجوائے کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زبردست فیسٹیول ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.